जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ प्रश्न कौन जे ने जो सतबार पाठ कर कोई जो शतबार पाठ कर कोई छुटई बंदी महासुख होई ये बार बार कही तथा बुझे दूची जे थरे महात्मा गांधी जड़े जो अनुगामी माने महात्मा गांधी नीति जो मैंने धारण कर खदड़ पिंधे जमती गांधी सब कथा गांधी का नीति हूँ कौन ना गोटे गाल को मारे आलो गालटा देखे ये तो कही ना ना बहुत सम्मान दिखती से गांधीवाद लोक को व्यक्ति जन को बहुत सम्मान दिखती कि गोटे एमती गोटे घटना घटीगला मार्केट उपर जड़े अति अश्लील भाषा कहला बुझे ये ये कहले ठीक अच्छे तू गाड़ी दूस कहीं मत गोटे चापड़ा पका ना गांधीवाद लोक ना सी गोटे चापड़ा पकड़ा जो गोटे चापड़ा पकड़ा सी कौन आउ गोटे गाल देखला बुझे कि फिर गोटे चापड़ा पकड़ा तापर सी जो पुणी आरंभ कला ये ताकू धरी माइला माने ये जो गांधीवाद लोक ताकू बहुत माइला सी दी चापड़ा मार्ची ये 10 चापड़ा भी माइला गांधीवादी लोक हाँ से कही ना गोटे चापड़ा पकड़ा ये आउरी गालटा देखा आर गाल जो मारा फिर जो गोटे गाल मारे गला ये ताकू मारे मारे मैंने 10 चापड़ा खंड मारे लोक धराधर कर भांगिले से कहले आप गांधीवादी लोक कौन आप गांधीवाद लोक आ कौन बुझे ना से से कहले जे तो कौन गांधीवाद लोक नुहे जा सेठ बो सेठ जा ये बुझे 3 जन पागल जुटी सारे से तापरे से बुझेला कहला गांधी कहते गोटे गाल देखले आर गाल को मार कि आर गाल को मारे कौन आर गाल देखा कही मुझे गोटे गाल देखली फेर मारला आ गोटे गाल देखली तो आर गाल को मारला मु मारली ना ना हसिले समस्ते ताले गांधी कहते गोटे गाल को देख आर गाल देख कि आर गाल को मारे आ गाल देखा कौन से मना कर अर्थात जिते समय से मारुची मारू तुम गाल देखे चल कि आम जो लिमिट करदे 2टा गाल ए गाल मारे से गाल मारिकी एम गाल मारे तो गांधी कही ना ना तेणु सी कहे ना गांधी जी कहे आम से सहबू मारू ना से रकम 7 बार पाठ कर कही 100 बार तो 100 थर 7 बार हो 100 थर एतिक भितर लिमिट करना जो 7 बार पाठ कर कही 7 बार माने सबु बेले फिर 7 दिन गला फिर 7 दिन फिर 7 दिन गला फिर 7 दिन 7 बार 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 12 बार 7 बार 7 बार 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 आओ ताल कौन हम ना छुटई बंदी महासुख महासुख सुख पुणी महासुख सुख हूँ सांसारिक सुख महासुख हूँ स्वर्गीय सुख आत्मा सुख परमात्मा सुख तेणु कौ बंदीटा छुटो ना सांसारिक बंदीटा छुटी ये कहना जेल किए छुट्टी पलि आस ये हूँ तार अच्छी मार्मिक अर्थ तापर तुम जोग कथा जे जोग कले कौन हम कौच हाँ जोग गोटे भिन्न कथा जोग को बुझा 3टा कथा बुझा पड़ो जे बाँपट भक्ति जोग एटा कर्मयोग एटा ज्ञान जोग तेणु प्रथमे भक्ति जोग भक्ति पुणी कर्मयोग कर्मयोग ज्ञान जोग आवश्यक अच्छे आमे कौन कले ना कि ना ताको भक्ति जोगु एकदम कर्म जोगु नहीं गले कर्म जोगु के ज्ञान जोगु नहीं गले ज्ञान जोगु नहीं कि ब्रह्म को नहीं समर्पण करदेले तो नहीं जना धरिक जे धर्म नहीं समर्पणटा करदेले बुझे ये हूँ गोटे व्यवहारिक जीवन में अल्प समय भितर गुरुंकर गोटे कृपा है कि भक्ति जोग को आचरण न कर दे सूत्र माध्यम नहीं गले कर्मयोग सारिदे ज्ञान जोग भी सारिदे ब्रह्म ब्रह्म प्राप्ति कर निर्वाण कथा को नहीं जाऊँ ये जो करे दौरान जो समय सी हूँ किए से सब सद्गुरु ब्रह्मरु आसी गुरुंकर कृपार एगुड़ा सब हुए एमती जड़े करदे जे बाँटा को सांगे डाण करदे डाण को सम करदे सम को निर्लिप्त करदे एमती का हाथ द्वारा है ना जो मान हाथ बाजिले एमती हूँ विषम सम कर कथा पड़ी सी तो समर्पण कर दिखती क्या ना पूर्व जन्म जो मैंने जोग गुड़ा सारी
भक्ति जोग कर्मजोग ज्ञान जोग एगुड़ा पढ़ी 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 पूर्ण आर जन्म रही से मैंने को जावाई जो ब्रह्मर इच्छा बा ब्रह्म प्राप्तिर इच्छा तांको भितर जाग्रत हम एमती भक्ति बा कर्म से अटकिबे नहीं बा ज्ञान अटकिबे नहीं सी ब्रह्म कौन जानवाक चाहिए से व्यक्ति से पाखे पहुँचे ना आउ केमी हम समस्त फेरीजे ये भक्ति जोग जो मान से पलाऊँ अन्यटा कर्मजोग भी पालुंट किंतु सी भावना जे सबूर मूलटा जो धरीदे मामे कं शरण ब्रज सबू कर्म भी सही अकर्म हो सब भक्ति भी सही प्रेम हो से ज्ञान भी कौन हो ज्ञानातीत हो सर्व जोड़ा को आमर ब्रह्म हो से बुझा दरकार है ना ना यहीटा को पुनः भाव बुझा दरकार आ कह ना नहीं समर्पण जोगरे बुझा हो जे समर्पण जोगरे बा यही सूत्र पाइला परे तम भितर परिवर्तनटा को गुरु देखती एटा मुँह देखा नुह एटा परिवर्तनटा गोटे शारीरिक परिवर्तन आसे जोटा पर आम कि कहते धर जन को मुझे बहुत बाट आगू नहीं जाइए सी बहुत बाट गला एवं देखो 4 मास है आसुनी है कि देखु तो फॉलो करुच्ची माने आत्मा माध्यम सी जिते लगौच जे आज टी दुकान भिड़ अच्छी आज दुकानटा भिड़ अच्छी दुकानटा भिड़ अच्छी अरे एत ज्ञान को जानी लोक दुकान भिड़ अच्छी कौन मु कहीं लगे गुरु से कथा नहीं तो दुकानटा भिड़ अच्छी मुझे एत बड़ कथा तापर तार जो लिजर पड़े मो सहित कथा चाहे लगेदेला थरे मुझे धरली कहले बाबा लोक भिड़ अच्छा ना कौन तू मत से बेपारी भाविलु से बार बार भिड़ भिड़ कही से गुरु को भी कहलानी आपण पाखे से भिड़ अच्छा ना आप फाँका अच्छा ना भिड़ काटिदेली बुझे ताल अधपतनटा यही मध्यम कर दिया माया कथा ज्ञान को जाऊनी कि जाऊँगी कि माया द्वारा पुणी आच्छादित करदे तुम कौन कर पक सब गोटी गोटी कर परीक्षा कर पक तुम कौन कर पक तुम शेष कह मुझे जीविनी अब से परीक्षा कर लगे आसना कौनटा लास्ट तो कौन देखा पड़ो ना ना शेष माने बहुत कथा हो घटना मुझे कथा से बाबद कौच बाधुची भी अन्य के जो मैंने बेपार तुम बाध सत्या कौन कर ना ना मत से 3 वर्ष छाड़ मुझे पशि बुझे लगे कथा हूँ पशब ना माने 3 वर्ष पर ये कथा केते कौन समय कहीं क्या देखी है ना ना तेणु समर्पण कम तेणु देख तार गोटे पंचतंत्र उपनिषद अच्छी पंचतंत्र बढ़िया कथा शिक्षा भी देइछन्ति जे गोटे कछिम गोटे मूषा आ गोटे काऊ भितर जो नहीं कि जो श्लोक तैयारी होती से देखो जे काऊर खाद्य किए मूषा कछिमर भी खाद्य से खाईपर किंतु से माने एक रही भीतर विकार ना प्रथम देखो भीतर विकार ना विकार एकाकार भाव अच्छी मूषा जमी काऊ सेमती कछिम भी सेमती ये जो विकार विकार बोले गोटे विकार आ निर्विकार जे विकार आसूची कि निर्विकार आसूची तेणु ये देखा आम बहुत शिष्यों ठारे विकारटा अच्छी है कि विकार विकार बोले निज भितर प्रतिक्रिया अच्छी है ना ना तेणु प्रतिक्रिया अच्छी तृतीय हूँ देखो से श्लोक बुझा जाइए बहुत बड़ शास्त्र जे प्रकृत में बंधु क्या कहती जे बंधुर जो माने जे प्रकृत बंधु से केबे आप तुम भल बेले आसबेनि विपद बेले ही से आसिक अनिच्छारे न जान भी से आसिक उपस्थित थे है ना ना तेणु से जो आम परिवर्तन देखती आम शिष्य भितर आम देखुं से परिवर्तन आसीना दूरे रही शुणुंट कौन गोटे गुरुंर विपद अच्छी कि कौन गोटे समस्या को से कई माने अंतर्भितर नौना कहूनी टंका अर्थरे विभिन्न कथा को लेकिन कहूँ सेमती किसी परिवर्तन आसुनी परिवर्तन आसिले गाई बाछुरी कथी दौड़ी पलि आस से परिवर्तनटा ना आउ गोटे जो देखा आखिया को गोटे कहानी मध्यम भी सेटा प्राय समाधान हो भल कथा जे कथा हूँ जड़े गोटे गणेश मंदिर को जाए गणेश मंदिर गले बहुत बड़ लोक
ତେଣୁ ସେ 10 କିଲୋ ମିଠେଇ 10-15 କିଲୋ ଯେଉଁ ବୁନ୍ଦିଆ ସେ ବାଣ୍ଟେ। ବଡ଼ ଲୋକ ନା 15 କିଲୋ ବୁନ୍ଦିଆକୁ ସେ ବାଣ୍ଟେ। ବାଣ୍ଟିବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କ'ଣ ହୁଏ ମାନେ ଦେଖ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଫିଲ୍ ଆସେ, ତା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଆସେ ଯେ ମୁଁ 15 କିଲୋ ବାଣ୍ଟି ପାରୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଯେଉଁ 15 କିଲୋ ବାଣ୍ଟୁଛି ଯେତିକି ଧର 100 ଲୋକ ଭିତରେ ଖାଉଥିବେ, ବାବୁ ପ୍ରଣାମ ପାଦ ଛୁଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ମିଠେଇ ନା ନାଇଁ। ଇଏ ୟା ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ୁ ବଢ଼ୁ ବଢ଼ିଲା। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଏଇ ମିଠେଇ ଦେଉଛି ବୋଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, ମୋ ପୁଅ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ମାନେ ଭାବିଲା ଯେ ଥରେ ମୋତେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ସେମାନେ ବି ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି, ଉପରୁ ଜାଣି ହେବନି ଅହଙ୍କାରଟା ଭିତରେ। ସେ ତାପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇଗଲା, ଆଉ ତା ପୁଅ ଝିଅଟିକି ନେଇଗଲା କି ପୁଅ ନେଇକି ଗଲା। ଗଲାପରେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ସବୁ ପ୍ରଣାମ କାହିଁକିନା 15-20 କେଜି ମିଠେଇ ବଣ୍ଟା ହେବ। ଲୋକ ଗୋ ଭିକାରୀ କତୁରୁ ସମସ୍ତେ, ଇଏ ବି ଭୋଗ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ବଣ୍ଟା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଖୁସି ହେଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା, ଛୁଆ ବି ଦେଖୁଛି ମୋ ବାପାର ଭାରି ପ୍ରଶଂସା, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କାହାକୁ ନେଇକି ହେଇଛି ନା ମିଠେଇକି ନେଇକି ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ 15-20 କିଲୋ ମିଠେଇ ଗୋଟେ ମାସରେ ବା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ହନୁମାନଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଇପାରୁଛି। ଗଣେଶ ବା ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ, ସେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର କହୁନେ ସେ ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ଗାଡ଼ି, ଅହଙ୍କାରଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ବେଲୁନ୍ 100ଟା 200ଟା ବେଲୁନ୍, ଏଡ଼େ ବେଲୁନ୍ ଗୁଡ଼ା ସିଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧରିକି ବିକୁଛି। ବା ଛୁଆ ସବୁ ଘୋ ହାଉ ନାଚିକି ସେ ବେଲୁନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆର ଯେଉଁ ଛୁଆଟା ଇଏ ବି ଅଳି କଲା, ବାପା ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଲୁନ୍, କେଉଁ ଲୋକ କତି ଯିବୁ ବେଲୁନ୍ ଖେଳିବା। ଦେଖିଲୁ ତ ବାପା ଯେ 20 କେଜି ମିଠେଇ ଦେଉଛି, ଆମକୁ ଯେତିକି ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି, ତୁ ଗୋଟେ ବେଲୁନ୍ ପାଇଁ ସେଠିକି ଯିବୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲୋକ କତିକି ତୁ ବେଲୁନ୍ଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲ, ତାକୁ ବିଗଡ଼ା ବିଡ଼ି କଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବେଲୁନ୍ ବାଲା ସେଠୁ ଥାଇକି ଇଏ ଛୁଆଟା ଉପରେ ବିଗିଡ଼ିବାଟାକୁ ସେ ଦେଖିଲା। ସେ ତାପରେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା, ଜାଣିଲନି ତ ଯେ ବେଲୁନ୍ଟେ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲା କାହାକୁ, ସେ ଛୁଆକୁ ଡୋରଟାକୁ ଧରିଦେଲା। ତା ବାପା କାମ ତାପରେ ଆଡ଼େ ପକାଇଲା କାହାକୁ, ସେ ଯେଉଁ ନାଇଁ ଛୁଆକୁ। କେତେ ସାହସ ତା ହାତରୁ ବେଲୁନ୍ଟା ତୁ ନେଇ ଆଇଲୁ, ତା ହାତ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଏ କରିଥିବ। ତାପରେ ତାକୁ କହିଲା ତୁ ଏରକମ ଗୋଟେ ବେପାର କରିକି ତୁ ପିଲାଟାକୁ ଖରାପ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଟା ଡାଇଭର୍ଟ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକାଗ୍ରତା ଭାଙ୍ଗୁଛି, ତୁ ତତେ କିଏ କହିଛି ଏ ବେପାର କରିବାକୁ। ଦେଖ ସେଇଠୁ ସେ ହସିଲା, ହସି ପଳେଇଲା, କିଛି କହିଲାନି। ଲାଇକ୍ ଯଦି ଗଲୁ ନେ ତ ପଇସା ନେଇକି ଯା, ତ ପଇସାଟା ନେ। କହିଲା ବାବୁ ଆପଣ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ମାଗଣା ବେଲୁନ୍ ଦିଏ। ଆପଣ ବୋଧେ 2 ବର୍ଷ କି ଭିତରେ ଦେଉଥିବେ, ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ମାଗଣା ବେଲୁନ୍ ଦିଏ। କାହିଁକି ନା ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମୋତେ କାହିଁ ପଇସା ଦେବେ, ମୁଁ ବି ଦେଉଛି ସେ ବେଲୁନ୍, କିନ୍ତୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ମୋ ଛୁଆ କେତେ ଖୁସି ହେବେ, 2ଟା କି 3ଟା ନେଇକି ତାଙ୍କର ବେଲୁନ୍ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପଇସା କାହିଁ ନେବି ନା, ଏଇ ପାଇଁ ଦେଇଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ, ନାଇଁ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଦେଇଛି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ। ତାହେଲେ 2 ଜଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କାହା କତିରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, କାହା କତିରେ ପ୍ରେମ ଅଛି। ଦେଖ ଏଇ 2 ଜଣ କମ୍ପେୟାର କର, ପ୍ରେମଟା କେଉଁଠି ରହିଛି, ଗରିବ ହେଲେ ରହିଛି, ଅହଙ୍କାରଟା କେଉଁଠି ରହିଛି, ରହିଛି ଏଇଠି ବୁଝ ଯେ ଜୀବନଟା ଏଇଆ। ତମେ ଯଦି ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ତମେ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ବୋଲି, ନାଇଁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ତମର ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଉଛି ଲୋକ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ଅହଙ୍କାରଟା ଆସିଗଲା। ହଁ ଯେଉଁ କଥା, ନହେଲେ ପ୍ରେମ ନଥିଲେ ଏମିତି ଆସିବେନି। ବେଲୁନ୍ ଗୁଡ଼ା 100 ଛୁଆ ଡେଉଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆ ପାଖରେ କେତେ ଅଲଗା ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ କେଉଁଠି ଅହଙ୍କାର ଅଛି, କେଉଁଠି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୁଝି ସେଇ ମାଇଣ୍ଡରେ ବୁଝିଲେ ଯାଇକି ବୁଝିପାରିବ ଆମେ ଅହଙ୍କାରୀ କି ଏ ପ୍ରେମୀ। ତେଣୁ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ ବି ଜଣେ ପ୍ରେମରେ ଦେଇଥିବ, ଆଉ ଜଣେ ବହୁତ ଦେଇଥିଲେ ବି ସେ ଅହଙ୍କାର ଦେଇଥିବ, ହେଲା କି। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହେବା ଆଉ ଭଗବାନ କତିକି ଯିବା ଏଇ ସୂତ୍ରର କାରଣ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅହଙ୍କାର ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବି କହୁଛି, ମୁଁ କହିବି। ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖୋଇଦେବେ ବି ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ, ହେଲା କି। ତେଣୁ କାହିଁ ଡରିବି, ହେଲା ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ତ ଗୋଟେ ଚାଲୁଛି, ଚାଲିବ କ'ଣ, ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ଧରା ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ବେପାରୀମାନେ ଏଇଆ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇଆ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ।
ଆମେ କ'ଣ ଗୁରୁ ରହିକି ସେ ଶିଷ୍ୟ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି କି ଏଠି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି 10ଟା ବଢ଼େଇଦେବା ଏମିତି ବଢ଼େଇକି 5,000 କରିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର କମୁଛନ୍ତି ହେଲା ନା ନାଇଁ କମିବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭଲ ତାପରେ କାହିଁକି ବୋଝଟା ନେବ ଫେର ଯେତିକି ବଢ଼େଇଥିଲ କମି କାମି ଦେଲେ ତୁମର କାମ ସରିଗଲା ତୁମେ ବି ଚାଲିଲ ହେଲା ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ରହୁ କି 5 ଜଣ ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୁଝିଲେ ସମୟ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହିଛ ଏଇଠି ପାଖରେ ରହିଛ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ନ ହେବ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ଭାବିବ ଆପଣ ଯେମିତି ରହୁଛ ମୁଁ ସେମିତି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଦେଖ ତମ ଭିତରେ ଦେଖ ହେଲା କି ସେ ଭିତରଟା ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା କରାହେଉଛି ନା ହଉ ରଖ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।